ni aya imbe qur'an ko na ka girin fuka damati inna allaha allah fem fla de ba kono mba yafa nta yafa ala ba yafa ala ta yafa muslime bebe intéressé ala ka be juma yafa juma be ka to yafa ka te min yafa fuka ti sai kana soroye do te na ka ta yafa la hare to rala ibi kurasi yenna aka be min yafa ko se ko ako inna allaha allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flankafuya ka ke alala flankafuya flaya de bien ala e febere be anya ala ya do fana ma kera flaya ala be se fembela an fana ka joyi be se fembela yo fana ke ala be fembelo an ka la trube fembelo yo fana ke ala ka mankutu ni ya de femfema yo fenke ha anga denko ambani ala fe ambani ni anga jo fana fe jo kira anga harjige ko anga kunadiya ko anga keneya ambani ni ninde fe yo fana ke donc ni de shirku ye ala ka alaya ko defendo ma wala ala ka mankutu mi abeda ala kelimpedi la ala kelimpedi be se ka ke ka fo ko fewre be se ko fenke tuni ni be ke shirku ya ala ko kelimpedi te yafa o kora ni mamin sira ala yere ma wori te yafa o kora ni mamin sira ala yere ma no te ka jene yaw ani ka shunyalu ani ka dolomi o be ka niveau de law mais ka se ala yere ma o de ka fo ala yere ka ala ya ki bo di da fen vraiment isra ala yere ma o kay bo jurbu be inna allaha allah la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi flan kafu yakake ali alala ka to de yafa jurbu kelempe shirku doko nanya fle na fiya be doala kafiriya be doala o fana daliyaw be o hadisaw be o daliyaw be man yoro ina kan ay jurbu kelempe de ta to ban ka fana fote inna allaha ala la yaghfiru ata yafa an yushraka bihi shirku ka ke flan kafu ya ka la ilaha illa wuli ka la ilaha illa wuli ka ala ya difen vraiment wala ala ka mankutu kere ko difen vraiment ka fo ala be se chomina an fana ka joyin bese an ga karamo bese an ka aywa dugu dasiri bese subhanallah an botte la sisano ala ni corona nana ayabla kata munun ka jamana ko chama be shitan de batu an bo kalama aw kan ka ta shitare fere ka fay awa an ka kobe an yeri ke alai edi an ka alai u ka alai fle ka kodo na ta masisa anyuni ka bama an ka kobe edi atesew shitare faible de ki jo alanya te farnya donc ala tiya ya ta ka toro la voilà bon c'est ça ala ka te femi ya fara anyolo anyo sibe o juma shirku koro o fara fora flanka foya fe nyumana ala jatila ka fo ala rebe ou bien ima fo ala rebe mais ala ka mankutu de be yodi fe vraiment ala be se kar safade be se ala be su nyana maya kar safade be su nyana maya ala be bara munun ke akrempe de ba ke fo se ka ke iko fe be se ka ke o fana shirku de parce que yo fana fara ala kan shirku la wala la ko de ka jugo junubu be parce que o lay sira ala yere de man si ça abe mi ya fantino fana fo juma ye wa yaghfiru ala ba yafa ma duna zalika mimbo jukoro yani kuma bayde ala mimbe shirku jukoro mimma bunya ka shirku bo jurubu ka bo nyoye mo fasan ko la ilaha ka bo nyuma mbewa bo la ilaha ko to wode shirku wode fana ka bo jurubu be nyuma mbe la ilaha ka ba be sans fait bo la ilaha contrôler juguma nye bo juguma fana be la ilaha contrôler shirku wode fana ka bo juguma be ni yeni famu do ka dine famu ikanga toro mi balo si sansa ko kate min yafa antina soma akabe min yafa min te yafa o fora o shirku koro fora wa yaghfiru ala ba yafa ko kale ba yafa ali jonya fo ala dia fo saka di jo ala nye ka ba yafa de akabe min yafa jenia balawa amina flesisan hadisa mo fo sanwa shinyali fana ko ni la ilaha illa ko akabe yafa ala ida fana min fo min yontawa ala ko yaghfiru ka ba duna aba yafa ma duna zalika min be shirku jukoro o kore shirku jurubu mun muna bunya choko ma bunya ka shirku bo abe shirku jukoro kwa o jurubu to be ka ba yafa ba condition kala wa yaghfiru ma duna zalika mba jurubu to be yafa jurubu jenia to lawa hadisa yo fo sansan shinyali to lawa hadisa yo fo sansan koni mo min sara la ilaha illa ka idale mbala hal ni be jenia ke be shinyali ke kibe dol janna Abu Dharr ko ala kira hal nabe jine yake hal nabe sheli ke ala kira ko Abu Dharr ni mi kaba ko yare o yare do abidu Abu Dharr sigana ma foshi yasaba ala kira je foshi yasaba hakurana aya flesisan ala fana ko wa yaghfiru ma duna laka shirku to jurubu to mun be no te shirku bo ka ba be ya fa ma condition kala jurubu mun be no be shirku jukoro jene ya to lawa jene be shirku bo wa ni jene ya bakini ka te shirku kelembo ay no fo yoro be
ato mo ka dine classe min ka bomi yan ko lon sa hala journaliste ala wa journaliste muna bunya chowa be shirku bawa donc wa ma dune junubu taw mo faaw bola nambaro bola kalonto bola junubu belebele a be bala shirku ba be sanfe a junubu taw be femfe shirku bo akona diranye ayoke condition liman yasha na diranye me yafa atima kada liman yamba dukuna ay la ilaha illa ka place dara adara la ilaha illa allah la o kama nya faraka junubu ko jugu banya be yafa ni kuma ni te mo fariya ni te korto kam ko fariya ala yede ni yo foto iba fika ala corriger o koro ko ala yere takuma chugulo wa ala kira khana takuma chugulo bena mo su jene yala ka fo la ilaha illa fo ko hal no jene yake ku bidal janna o bena fo ala yere ko ala kira yere ko ala kira corriger bi karam ko ka faride ne ala kira kuma ni bela kira bunyari ba fo anta korolo ala kira ya fo ka de korolo de kam ala kira te ma su jene yala ate ma su mo fala junubu be ala kira de yakele fo ka ta sa ya sama yakele mais min ka bomi ba fo ko de yirila aba fo doro de yirila hala sisan wa yaghfiru kala wa yafa ma duna dhalika fan be shirku jukoro jurubu fan na bunyina choko ma shirku bo ka abunyina choko ko ali ala ba yafa mai condition kala liman yasha'u na dirane ala yika yafa mimman be yafa uma kada la ilaha illa hu minniyo o bunya o de ka gelema o ina ala retai iyo ka hake dama idrane alala ka fone de ala nyai itegara jola iyo dimma ka ba obembo otuma yijubu to mi ke jene oli mo fawo ni junubu chamona nya be yafa na diranye ala dia fo la te yelema o ate yelema na dira ba yafa mena ma dia idu o de be na diranye mbe yafa o ko de tiro tasma kono bibla aljana kono mbe yafi ma korodo ye ntite do tuguni kafibe do katla ka boya tala ete do nyerede ningani ya fradron ete don tuguni ta aljanna kono la ilaha illa kan be kisi ala kra mi fa krat nyai ala ya fo ala kra fana ya fo akrat nyai sisa la ilaha illa ya kisi liman ya kisi qur'an aya fo na sonama do ba fonde mako no ko ni manga fo ni fo yala mo farin ala jonyo fiye e ba ala corriger dewa e ba ala corriger wa e ba ala kra corriger wa avant fi ko la dia fo avant fa kra dia fiye wa e danye ba fo non mason ala kra ma fo wala ala ma fo otuma itorala aya boka yirila e kan ko di fo ay ala mani fo akira mani fo ambition hilame me karamo di afo yo fi karamo ko ala di afo ni ala ma fo ba fo ala ma fo e kumana ninde kuma yo ne ko deba be ketande afam yarawa sisan sanai ala ya farami ma wa yaghfiru ko ala ba yafa jonka be yafa ala yar di afo ma duna dalika fam tashirku duna di ajukor lala junubu to muna bunya chuko na ma shirku boka ba be yafa ma duna dalika liman jonye ay condition kala yasha'u na direka ya fa mom parce que ala sago de be e sago temu ala sago in kabbu ala bul fen chamande wala to hali ala kira jelakila asago ko ina qur'an kono ka jelakira ko a farkla ala kira sago la dron amma fo inshallah ala ni ala sunna anyina ala sago ko dron ala ya jelaki unana ala kira nyinga ko yali kuma nyen kan fen sago yori ni kalige ndi bala ko kuma nyi am kan ka kuma amka wuyu kuma bilibele di ala kira maso nga jabi duma akwa ita sini mena jabi di ita sini kana mesoro ka jabi dauma o kore jabi tala kira bulu ni ko ala kira be fembele ye kalon tege ni jabi tumba wala tume jabi jabi bi mbula bode makono ka jibiri jiga kana jabi dama ita sini mena jabi dauma dron qur'an aya jin ala ka jelaki ni fori gansam ambet lega ho mo mata sini meninke mais ni ala lon ka se degré mine ka defo be ke belebele ka todla hali be chinnin ka be ke belebele de no ta ambet le ka ni fo tay ka ni ka sini ante inshallah fo na sini kana be na be ni keta ante inshallah fo o da to be ka inshallah fo suni kle be fen fe ka fo inshallah fen be akika kuma suni kle inshallah kadi ala ko jung ala ko hayi doni aljana kono ika jurubu be na jare mbi do aljana kono yayi akada e gansan sono do bi do kono ika jurubu ka chame o ika niveau de minga gelema o ne tade la ilaha illa o ne ala ta kana go so la bana la ilaha illa hu ala yere de ala toy e be jere mam ko jere yam ko o mo ko be sede ma e ka jere ni sede mi na mo si yere mai wa o lu bi de ka niveau de law ina jiru mun ka balaw be si yere mai ka duna ko na ya yani la hara chew ala ninne kumai sisa ala e mun fo mba ya fa anta ya fa akate min ya fa o fora o shirku yi la ilaha illa hu kumma dawla ka tlonge wala aflana wa yaghfiru ka ba ya fa maduna ile ka fa be shirku jukoro junubu to muna bunya chuko na ma shirku boka ba ka ba be ya fa o kan ye mo fa bolaw dola mi bola shunyali bola junubu belebele o ka cha do ya jere fo bi wolon la abes a be bala ka ba be ya fa hey am ala tare fula ko yantira
kaba yafa jonya fo ala qur'an ko wa yaghfiru ma duna dhalika ma ay condition kala waji manye liman yasha'u na dirai parce que ala sawo inde fiko de toy ala kira jira kila gadan dega ala ko qur'an mo qur'an jigala kira kan ako muhammadu ma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ala kira yara jira kira qur'an nyayde notan yorona ala kira ben yoro ifase ka balade ani abasa wa tawalla nunu olu ala kira jira gilda tumba ifase ka bala ni ala ni ala ka suru nyona ika suru ala katimi beka ika defo chini abeke bilibile de mais munun te ala lo be ko bawke ala to jatemina parce que hotel long ga chembe ya hotel long mais e ben lo katim beka ika chini kan defo kan suru muhammadu inshallah kana akani suru fi kanyana makono wala taqulanna li shay'in muhammad kana fo foydema inni fa'ilun dhalika kona benen feninke gadan sini illa an yasha Allah fi ka foni ala sunna ayna beke aya asrane alala e de bali kelin ita loni long muhammad ni tumbale jabi duma ni ko ayna sini jibe ne de kan ibi jibe ne kan fa na todo alake afofo de ka son o fraka muhammad ni ne kuma ala kalimani ya dama sisa amena se yomi masisa ala ko kate yafa ayofo atlala akabe yafa jurugu be fo shirku mais ay condition kala kona diaraye sisa sana akona diaraye mbe yafa o na diaraye akana yafa do o fana be nade na diaranye mbe yafa mais na diari kana yafa do jurugu kala nunu jere ya kala nunu nambara kala nunu mo fa kala nunu jurugu blebe ke baga nunu wajibu bla baga nunu mais o ye tawhid sabati yele law sabati mais uma jurubu dabla ko jugu kan uma dabla olu tigila mo ko na jere mbe yafa ma mais ni ma yafa mi madum o na ma yafa mi ma o fana ta sago yewa abido tasuma kono na ido tasuma kono kiti jumande bi o fana fo mo ye kiti mi mbe to kono abada khalidina fiha mbe qur'an ka tolu abada خالدين بقرآن كنا أت لا لا إلا هم أبدا لا خالدين فيها لا لا إلا هم سنتول أبدا أيا خدنا ربي ما من يجربوا بك كتلك لا لا إلا ولي اللي بتوقنا كودي لا لا إلا ولي أودي بتوقنا كودي لا لا إلا سبتي بقى هل ندو كل جربوا فين فيك تتو جهنم كنا تتوقنا أبدا أيا فو يربي أتكرموا إنك فان به كوني كمينا مهم يكرموا بك سيري بس كمادي ala kalimani adama kuma filani ye usadi yani kase ini kalima donc na tigi duna tasma kona be to kono kudaiwa khalidina fi abollema ayati uluma okora jumanye aye junubu munke o hake de be bwala o jenni no nyangile bi hake be laka iye junubu munke no hake nyangile la laka imanga timoka parce que ni timoka itonyola ni juguma munke o hake o nyangila ranka ni timoka yentonyo otma jurubu min a nyangi min kanka laka aka jene ya ceraka hake sig hake minna aka mugo faka ceraka sake minna aka kojugu ceraka sake minna o nyangi hake wo de bilaka no dafra don abebo direct fo aljanna ko munna bebo parce que la ilaha illallah ayot nyatigiya atume to ya tebo munna na so la ilaha illallah amada ala fanala ay hal na ko nyuman to imbe ke ka jene ya dabla ka sheli dabla abe sali abe sun abe hiji abe jaka ay du ko baranyman peke mais la ilaha illallah ko ayo do ya masoma ay nin to shitan nafa abe do jahannama ko na tebo abada aya fo daliya jumanyege aya fo daliya jumanye o daliya mi ala de ko kono la in ashrakta la yahbatanna amaluka mabana la in ashrakta والله ني فلانكا فوياك ني شركوك لا يحبطن ابتيا عملك كبربه اي سليم منك اي هيجي منك اي جكا منك اي جوغ نيما منك اي جنيا من دابلا اي مغفا من دابلا اي نبرم ابيبك فوي لا اله الا الله كلي كما باسكو يالي بلا جونيا فوا فلني ابكا بتيا دي كبراني من بيبتيا لا ان اشركت ني شركوك لا يحبطن عملك براني من فين ياك ابيبك فوي كومي مدلكاك فو لا اله الا الله كلي كبوا بي كما جراها Majera. Vous avez une question posée?